Goeiedag en hartlik welkom by Reguit met Robinson hier op Litnet. Emigrasie vanuit Suid-Afrika na ander lande geskied steeds teen 'n versnelde tempo. Volgens die berekeninge van die bank FNB het 3 keer meer mense die land verlaat in die 5 jaar tot 2020 as in die vorige 5 jaar. Dis 128,000 mense. Jongste skattings dui daarop dat by die 350 superrykers van Suid-Afrika vanjaar sal emigreer. Een van die gewilde lande waar hulle gaan vestig is Portugal. Volgens een meningspeiling wat ek op afgekom het, is bevind dat 85% van die mense wat na Portugal emigreer, gelukkig is. Portugal is ook die 4de gewildste bestemming onder migrante. 'n Nuwe toevlugland vir Suid-Afrikaners is Panama. Daaroor praat ons nou met Dawid Swart. Een van die maatskappye wat mense help om in ander lande te vestig, is Sable International. 'n bestuurshoof is Andrew Rissik, 'n Suid-Afrikaner wat in Portugal bly. So Andrew, it seems business is booming. Yes, hi Freek. Thanks very much for having me today. Business is booming, and it's been booming for a long time. The real difference that we've seen, and I think if you read most of the media, you'll see it, is in the last few years, the trend has been people physically relocating to Portugal. Before so the worse it gets here, the better it goes with you. Unfortunately, yes. And, you know, it's one of those things. And I think the way we look at it is people are going to they feel a strong push factor out of South Africa. So we try and encourage them rather to do it working with people who understand all the different things that one needs to take into consideration when physically relocating. Okay, and according to the information that you have, you're dealing in various countries anyway, where are South Africans going to? I think historically, we all know that the UK is a very popular destination for both English-speaking and Afrikaans-speaking South Africans. I lived there personally for 11 years, and a lot of my friends from Stellenbosch University days, you know, live in the UK. It's a very familiar place in terms of doing business. And for English Afrikaans, we're starting to see a big trend now. Also, a lot of young Black professionals looking to leave the country, sadly. And they also don't necessarily believe in a great future there, or they're hedging or just looking for possibly a plan B. But England's still very popular. We're very busy in the UK space. Post-Brexit, the British government are really looking for skills, because there's a real problem trying to find skilled employees in the UK after Brexit and after COVID. Other places that are popular are Australia, New Zealand, Canada, a lot of the English-speaking countries. I just think it goes not necessarily about the language, it's also about, you know, the way people can do business and conduct business. And then Portugal has become, in the last couple of years, really popular. Why Portugal? Well, Portugal started off, we started promoting what is known as the Golden Visa, which is a way of becoming resident in Portugal through an investment. And the government launched this program in 2012, just after they'd been bailed out. And they were looking to attract foreign investors to invest in the real estate market. And in return, what they do is give them residency, legal residency. And the real attraction of the Golden Visa was that one only needs to spend on average 7 days a year in the country. So it meant that if you were a wealthy South African and you were running a business, your kids were at school, but you wanted to create a plan B in Europe for your family, it became a really good option. And when we first started off in 2012, it was very slow. People were quite skeptical about Portugal. Why Portugal? But Portugal has like really become discovered. And the biggest demographic moving to Portugal nowadays, believe it or not, are Americans from the United States. There are now more Americans in the Golden Visa program in 1 year than South Africa over the period of 8 years. So Portugal has just become a very attractive place. But specifically for South Africans, what makes it attractive is the weather's really good. By European standards, the cost of living is quite low. It's still very expensive to buy property here compared to South Africa. But if you go to the grocery store and you go and buy your food, or you go out and eat in a restaurant, provided you're not hanging around in the absolutely, you know, really popular tourist hotspots, it's actually the same price as living in South Africa. And I think that makes a big difference.
So you can basically buy yourself into easy citizenship of the European Union or Portugal and then the European Union as well. Yeah, so it's actually a residency program. It doesn't go straight to citizenship. So you're not essentially, in inverted commas, buying a passport. You're buying the right to residency. And then after maintaining that residency for 5 years, you are then entitled to apply for citizenship. You do have to do a language test. It's a basic language test, but it is Portuguese, which is not a very easy language. So there is a fair amount of effort required from the investor. But it is a really good way of becoming European for you and your family without having to leave South Africa. Basically, what would you imagine the cost will be for an ordinary South African family if they want to go to Portugal? Yeah, on a golden visa, and again, this is I'm just reiterating the fact that there's no need to relocate. There is a capital investment. The minimum these days is 280,000 euros, and then that's about 5 million rand or what? Yeah, it's about 5 million rand, and then you add all your costs, and you can probably add another 80,000 euros on top of that. In the early days, the minimum was 500,000. So they created new categories trying to attract investment into older properties that needed regeneration, etc. But Freek, what's become very popular with South Africans in the last couple of years is what they call a D7 visa. And it's a visa type that gives you the right to come and live in Portugal as long as you can prove you've got a passive income. In other words, you're earning an income from outside of Portugal, or you could come and retire in Portugal. You just need to prove that you're earning at least 12,000 euros a year, which is not a lot of money. And then that gives you the right to come and live in Portugal. You do need to spend at least 183 days a year here, but there's no capital investment required. And we're starting to see a lot of people who can work remotely, they're earning outside of Portugal, relocating here with themselves and their families. So that has become very popular, and there's some very attractive tax breaks as well if you're living here and you've got earnings from abroad. The Portuguese give you a really nice 10-year tax holiday. So that's something that's become very popular. So you and your family are also now living in Portugal. How do you find it? Yeah, I'm in the process of actually relocating. This is our sort of transition year. We've got a house in South Africa. I spend at least 6 months a year outside of SA, but I spend a lot of time in South Africa. So, and there are more and more people who are doing this globally, where they're kind of living in two places because of the ability to work remotely. So we're in the process now of buying a property here and going through, all those decisions where to actually live. And it's a very different decision-making process when you're relocating to a country, rather than if you're investing for residency where you're not intending on actually relocating. Because when you come and live here, it's about who you're going to make friends with, where your kid's going to go to school if you've got kids, is there a tennis club, all those kind of things. And it's a totally different and quite a daunting process to go through. En 'n heel ander bestemming natuurlik is Panama. Van alle plekke is dit wat Dawid Swart en Karel gekies het om hier na te gaan. Hoekom? Freek, ons het ook oral gekyk en al die plekke, ons het onder andere na Portugal gekyk en Brazilië, Amerika, oral waar mense na toe kan heen gaan. En op die ou ende het ons agtergekom Panama is die mees koste-effektiefste vir ons. En dis ook 'n plek waar ons maklik kan vandaan vlieg om al ons kinders, ons het kinders in Duitsland, kinders in Suid-Afrika en kinders in Amerika, om hulle te besoek. So, sentrale plek en Panama is 'n baie vriendelike land vir Suid-Afrikaners eers gewees, want ons het 'n visa of 'n verblyfpermit kon kry waar ons geen belegging hoef te gedoen het nie. En ons het binne 6 maande het ons 'n permanente verblyfpermit gekry. En al koste was die prokureurskoste en natuurlik vir binnelandse sake vir hulle dokumentasie. So jy hoef geen belegging daar te doen of werk te skep of enigiets van die aard nie. Dit was so in toe ons gegaan het. Hulle het dit nou verander. Ek dink daar te veel mense begin kom en nou moet daar 'n belegging gemaak word
Ek dink dit werk nou omtrent so $200,000 wat mense moet belê vir 3 jaar met 'n redelike goeie rente van 'n Panamese bank, of hulle moet 'n eiendom koop van daai bedrag. So dit is die wat hulle noem die Friendly Nations Visa. Ek dink seker amper soos daai Golden Visa, waar hulle 'n sekere klomp lande geïdentifiseer het en gesê het ons sal graag hierdie mense van hierdie lande toelaat in ons land. Dan is daar natuurlik 'n ander ene wat bietjie makliker is, en dit is die pensionaris visa of die pensionaris verblyfpermit. Daar hoef 'n mens net bewys kan lewer dat jy so inkomste kry, permanente inkomste kry van plus minus $1,000 per maand. Dan kry jy 'n pensionaris visa en jy het al die voordele van permanente verblyfpermit, maar jy kan net nie werk daarso nie. Jy kan bly daar vir so lank as jy wil, maar jy mag net nie werk of 'n besigheid open nie. Goed, nou is daar baie ander Suid-Afrikaners wat ook soos jy besluit het om na hierdie vreemde land toe te gaan. Daar's nogal vreeslik baie. Daar's heeltemal 'n Panama vir Suid-Afrikaners webwerf wat geskep is. Hulle ondersteun mekaar. Die vrouens het 'n webwerf gestig waar hulle is wie weet waar. So enige iets wat jy nodig het, sit hulle net daarop en sê, o, hierdie ding kan jy by daai plek kry en hierdie ding kan jy daai plek kry. Dan het ons 'n ou wat gaan, want hulle vleis is verskriklik. Hulle weet nie mooi hoe om vleis te sny. Hulle sny 'n bees op in hompe en kook dit op. So een van die Suid-Afrikaners het na die slagpale toe gegaan en gesê, slag vir my 'n bees volgens hierdie voorskrifte. So ons koop nou ons boerewors en biltong en al die goeders van die man af. En julle praktiese ervaring in die lewe daar van dag tot dag, lewensduurte byvoorbeeld, hoeveel dit kos, die aanpasbaarheid, is daar etiket of reëls wat ons nie aan gewoond is nie? Die eintlik nie vreeslik nie. Hulle is 'n baie vriendelike land. Wel, een van die dinge is jy mag nie 'n druppel alkohol drink as jy kar bestuur nie. Dis 'n 0% alkohol gebruik as jy bestuur. Dis nogal ons kon daarom nog 'n glasie wyn drink as jy verseën gaan. Maar ja, die gewoontes is dis maar amper wat sê die ouens is almal so uitbundig. Hulle dans en hulle as jy in die bus ry, dan sit hulle musiek aan en almal skommel daarso. So dis nogal 'n vreemde ding, maar is lekker ding. Ons geniet dit gate uit. En die ouens aanvaar jou so vreeslik, want ek dink hulle sien jy's iemand wat kom werk skep. Dat iemand wat kom huis skoon maak en tuin moet kom maak en huisverf en al sulke tipe van dinge. So ons ervaar baie vriendelik, baie oop om ons te aanvaar. En dan natuurlik is daar vreeslik baie Suid-Afrikaners en mense van ander lande. Ek weet nou nie mooi wat was die opname gewees nie, maar Panama dink ek is nou vir die laaste klompie jare eerste of tweede plek vir afgetredenes. So hulle het allerhande voordele vir afgetredenes. Jy betaal omtrent 30% minder in die hotel oor as jy in die week in 'n hotel bly. Jy kry afslag op jou etes. Al sulke dinge om dit makliker en lekkerder vir pensionarisse te maak. Maar gelukkig vir jou is daar nie beurtkrag daarso, onderbreking van elektrisiteit nie, of gebeur dit wel op? Dit het nogal gebeur as die bome groei so vinnig en dan raak die drade aan mekaar en dan het ons beurtkrag of eintlik net so 'n bietjie nie krag vir 'n rukkie nie. En nou met hierdie krisis met die olie, ons area word deur diesel generators voorsien van krag en met die tekort aan diesel was daar so rukkie 'n periode gewees van duisternis, maar gelukkig is alles nou weer opgehef en daar kon planne gemaak het. So ons is heeltemal gelukkig dat jy nie beurtkrag het nie. En die internet is lekker sterk daarso. Jy kan baie ouens doen werk uit hulle huise uit in ander lande. En Panama is ook so geld wat jy verdien in die buiteland word nie belas nie. En so mens kan verdien en goeie geld inbring. Ek dink hulle stel maar net belang dat jy geld na die land toe bring en hopelik uitgee. Nou voel jy pas in dat jy kan werklik 'n band begin bou
met die mense van Panama? Dis nogal daar is soveel buitelanders wat in Panama bly. Ek sê nogal, ek dink as mens nou mooi kyk, daai ouens wat almal die tyd by Woodstock was, hulle het kom aftree daar in Panama. So dis lekker ouens wat die zol rook hier op 80. Daar's baie musiek. Hulle hou byvoorbeeld partytjies, dan jy word genooi en tussen 20 en 80, almal gaan na die partytjie toe, bly daar so lank soos wat jy wil. Party ouens gaan slaap bietjie vroeër soos ons, en dan ander hou partytjies dwars deur die nag. So dis regtig ooparm, baie aanvaarde plek. En jy kry interessante ouens. Ons byvoorbeeld op ons eiland stap ons so 3 kilometer om na die ander kant van die eiland toe, en daar's 'n top ou wat 'n chef was in een van hierdie groot plekke, en hy het sy toekennings gekry. Hy het besluit die lewe is te rof vir hom. Hy het so afdakkie daar opgesit en hy maak die lekkerste pizzas en drankies wat jy nou daar by hom kan kry. So ons het interessante ouens. Dan is daar byvoorbeeld 'n vrou wat daar begin het en sy het gesê, "Hey, maar hier's nie lekker kaas hier in Panama nie." En sy het 'n winkeltjie begin deur kaas in te voer, en nou het sy eintlik heeltemal 'n klomp ander goeder wat sy invoer om dit vir die expatriates makliker te maak om te kry wat hulle gewoond is aan. Maar ander ding is natuurlik die taal. Dit is 'n redelike uitdaging seker om Spaans te leer praat. Dit is nogal 'n uitdaging. Ons mens maar ongelukkig raak mens lui. Die ouens daarso wil graag Engels praat. So as hulle sien jy sukkel, dan praat hulle met jou Engels. Maar ons het vir ons ten doel gestel, ons gaan Spaans leer. En ons doen elke dag ons deeltjie om nog beter weer Spaans te leer. En is nogal nie so moeilik nie. Dis nie so moeilik nie. Is net om die woorde agter mekaar te kry. Ek het nou al 'n groot woordeskat, maar om hulle in te span agter mekaar op die regte tyd, dis nogal waar die kuns kom. Seker net soos Portugees in Portugal, né? Dis seker maar dieselfde. Ja, maar ons het ook gesê dat jy weet as die Spaans is die tweede, dis die taal wat die tweede meeste in die wêreld gepraat word. So dit gaan vir ons allerlei ander deure oopsluit. Ons wil kyk, ons groot ding is avontuur. En eerder as om in die ouer huis te gaan sit, wil ons avontuur hê. So na ons nou Panama plat getoer het, dan besluit dan gaan ons nou maar die buurlande besoek en Machu Picchu en al daai plekke. En daar as jy Spaans magtig is, dan kom jy maklik reg. In belastingsaake, ek dink Panama is internasionaal bekend as 'n sogenaamde tax haven. Ervaar jy dat dit kan jy geld al so insluip en weer uitsluip? Ja, ek dink die belasting is nie so. Kyk, ons kry ons inkomste is maar van pensioen en beleggings in Suid-Afrika. En ons word in Suid-Afrika belas en nie in Panama nie. So jy het nie eintlik 'n belastingprobleem nie. Hulle is natuurlik baie sensitief as gevolg van die Panama Papers. Warm geld kan nie maklik aangebring word nie. Hulle kyk nou baie mooi daar, want hulle wil nie toelaat dat dit bekend raak dat dis is die plek waar jy kan geld wegsteek nie. So die banke is streng. Jy moet kort moet jy verduidelik waar kom jou inkomste vandaan, bewys lewer. So ek dink die ouens met die warm geld hou dit maar onder die bed. En dan medies, jammer dat ek nou na jou persoonlik verwys, maar ek weet jy het onlangs moes jy na Suid-Afrika toe kom vir mediese behandeling. Beteken dit, soos wat ek nou al gehoor het by ander mense ook toevallig oor die naweek, is dat die mediese dienste in Suid-Afrika is nog van die beste wat jy kan kry, en mense sukkel eintlik om op ander plekke dieselfde behandeling te kry. Wat is jou ervaring? Ek dink dat dit is so, dit is uitstekend nog in Suid-Afrika. Nasorg is so 'n bietjie agteruit gegaan, maar die medies self, in die hospitaal en in die teater is alles reg. Wat ons gevind het toe ek nou vir die eerste keer so 'n bietjie asemnood gekry het, was ons op die see gewees en ons het met die seilboot, toe het ons oor die radio geroep, of dat Marius, ons seun, oor die radio geroep en gesê help. Toe het hulle die bombardiers wat die brandweermanne is, met 'n vinnige boot gestuur. Hulle het my opgelaai, na 'n hospitaal toe gevat. Die hospitaal het al die toetse gedoen wat nodig was, en 2 dae daar gebly, en ek het uitgestap en nie 'n sent betaal nie. So was goeie diens en gratis,
En die enigste moeilikheid, die rede vir ons terug te gaan Suid-Afrika toe is koste. Ons het nog op 'n Suid-Afrikaanse mediese fonds, maar een van die dinge wat 'n ou moet doen as jy hierdie besluit in jou lewe moet doen, doen dit voor 60. Want om 'n internasionale mediese versekering te kry op 70 is nie maklik nie. Jy moet deur 'n vreeslike mediese toetse gaan, en as jy enige ietsie het, wat in myne was 'n hartgereis, dan word jy nie toegelaat op die mediese versekering nie. En dis die rede hoekom, gelukkig was myne nie dramaties of drasties nie, ek kon bietjie wag, ek kon teruggaan Suid-Afrika toe om 'n klepvervanging te kry. So oor die algemeen dink ek, ek hier in Amerika het ek dieselfde moeilikheid gehad, met kort asem, dit was nou weer as gevolg van COVID, maar as mens kort asem kry na jy 'n hartprobleem gehad en dan raak jy skrikkerig. En hulle het uitstekende toetse gedoen, dis net verskriklik duur. Ek dink dis jou grootste ding, mens moet seker maak dat jy betyds in jou lewe gaan, dat jy betyds kan mediese versekering kry in watter land jy ook al na toe gaan. Kan ek net gou vir Andrew weer in die gesprek inbring? What is your experience about Panama and other strange destinations for South Africans? Yeah, so actually we do get asked a lot about Panama. It's just, it's not a typical destination. I've actually got a good old school friend who's actually, funny enough, a doctor. He's tripping around Panama. He's been there for a couple of years. I think it's like all these exotic destinations, what we think of them and what they actually are often two different things. And it's like foreigners perceive South Africa in a certain way, but if you live there, it's always totally different. But what we do in Sable International, we tend to work in jurisdictions where, there's a high volume of people, a big demand, because then we can really, so we like to do the full spectrum of services, Freek. So we will help South Africans with their financial planning, with their tax immigration. So it's a very long tail sort of approach that we take. So somebody doing what I'm doing, you actually need to start planning probably 2 or 3 years before you make a move. If you've got any wealth or assets, you need to really consider what the exit tax costs when you leave South Africa and all that sort of thing. So our wealth planners and our tax advisors are all qualified in the US, the EU, the UK, Australia, and South Africa. So that's what we want to be able to do, is to give the advice on both sides of the channel. So we'll tend to work with people where we'll outsource if somebody wants to go to Mauritius, or Mauritius is very popular for South Africans. It's just never been, for instance, a destination that we've become very successful in working in. We do get a lot of people asking, but I think everybody knows us as more sort of European, US, and Australian focused, UK. I would like to come back to you, Andrew, maar ek wil net weer vinnig vir Dawid vra. Dit lyk vir my, as mens so kyk na jou eie situasie, dat ons 'n interessante internasionale patroon begin kry van mense van dieselfde familie en gesin wat versprei oor die aarde, maar nogtans kontak het met mekaar, al bly hulle op verskillende plekke. Jy jouself, waar jy nou daar sit, is in Charlotte in North Carolina, maar jy bly in Panama, wat alweer 'n ander plek is as Suid-Afrika natuurlik. So, hoe beskou jy jouself binne so groter werk- en woonplek? Freek, dis nogal interessant. Ek dink dit hang af van mense ingesteldheid. Ons is soos kakiebos. Daar waar ons saadjies val, daar groei ons en ontwikkel ons, en ons maak 'n sukses van ons verblyf. So ons het nou vreeslik lekker hier in Charlotte gebly. Ons het vriende gemaak en ons kuier en met die bure skouers begin skuur en plantjies uitgeruil. So ek dink dit gaan maar oor 'n mens se ingesteldheid. En waar jy ook al kom, en ek dink omdat ons Suid-Afrikaners so gewoond is aan verskillende taalgroepe en verskillende kulture, pas ons baie makliker aan in enige plek as dalk selfs die Amerikaners, want hulle glo nie daar's iemand anderste wat 'n ander taal praat as Amerikaans nie. So dis ek dink regtig maak dit vir ons baie maklik as gevolg van ons omstandighede en hoe dit in Suid-Afrika lyk.
Andrew, do you feel that you're living in a global village? Absolutely. I think as long as you're hanging around in places where there are open-minded people, and I think it makes it a lot easier if you have interests and activities that you'll integrate very quickly into the local population. It does help if there are expats around, because I think they have common problems and challenges that you can share with them. So that's sort of the minute there's a common interest or commonality, I think it brings people closer together. But what Dawid is saying is very true. South Africans are extremely adaptable, and it's a survival thing. And I always talked about it when I lived in England. You know, I got on much better with the older generation British people than with people my age, because the older British and the older Europeans, you know, they had a tough time during the war, whereas the young ones, life is so easy in Europe. But South Africa, we've never, ever been able to sort of say with certainty where we'll be in 2 or 3 years' time or in 5 years' time, whether you'll ever have a future there. It somehow kind of bumbles along, and South Africa always seems to survive. But, you know, from a planning perspective, you never know what's lying in front, so it makes us tough. Dawid, nou het jy al die gevoel gekry, miskien ten opsigte van sekere aspekte van julle verblyf daar, dat jy dalk 'n bietjie spyt is oor hierdie ding of oor daardie ding? Nee, wel, ek dink een van die dinge wat ons ook dadelik 'n goeie raad voor gekry het en wat ons besluit het, dit moet ons doen, en dit is, moenie dadelik iets koop nie. Hier eers kyk na die verskillende dorpe, kyk na die verskillende plekke, en dit het gelukkig het ons daai raad gevolg. Ons het dalk amper die huis wat ons nou hier te lank aan vasgehou. Ons gaan omtrent 18 maande daar bly voor ons nou weer ons wortels optel en bietjie gaan kyk hoe lyk dit in die ander dorpe en plekke. Want Panama City is mos 'n heeltemal absolute moderne stad. En daar waar ons bly in Bocas del Toro, is dit ek weet nie of ek dit kan bekyk, is maar amper soos Mosambiek. Dis soos 'n Mosambiek se klein stranddorpies. Dis hoe dit daar lyk. Ons seun Dawid sê, dis maar net 'n kamp op 'n ander manier. So ek dink dis een van die dinge wat ons reg gedoen het, is om te sê, ons gaan ons nie vasmaak nie, ons gaan rondkyk, want jy kan in die pragtige berge gaan bly, jy kan by ander wonderlike strande bly, daar is verskeie geleenthede waar mens kan bly en ontspan. Miskien net 'n ander ding van hoe om aan te pas, is om enige uitnodiging wat jy kry, al is jy nie lus nie, aanvaar hom. Want as jy naderhand sê nee, miskien volgende keer, dan kom maar uitnodigings nie. So ons gaan na dinge toe wat ons nie gedink het ons gaan van hou nie. Maar as jy nou daar kom, dan word jy deel van dit. Hulle musiek is byvoorbeeld vreeslik interessant. Hulle het so 3 ouens wat musiek speel, en dan het hulle 'n hele sak vol instrumente, en dan nooi hulle die toeskouers in en sê, gryp 'n instrument en speel saam. Naderhand jy 20 mense wat saam musiek maak. En nou ja, dis nou een van die dinge wat ons nou was sit en geniet. Ons kan nie saam speel nie, ons weet nie mooi hoe om my instrumente te hanteer nie. Dan net so ten slotte, Dawid, wat verlang jy die meeste na? Die kampery in die wildtuin. Ons het nou die dag 'n kerel gehoor hoe vroegoggend die mense sit kar deure toesluit en sy sê, hulle gaan kamp, ek wil ook gaan kamp. So ek dink dis ons grootste ding daar. Daar is nie 'n meer spesiale plek as die Kreerwildtuin en ons bos nie. And Andrew, what did you miss? Yeah, look, I'm fortunate because I managed to get back to South Africa regularly, and I still have a good life there. And I agree. I mean, Dawid's quite right. I come from Joburg. We do go to the bush a lot, and living in Cape Town, we don't have it. So when I get back to South Africa, my time is limited. But I think that is very symbolic of a typical South African life. But we lucky as a business, we've surrounded ourselves with good South Africans in Portugal and in the UK. So I'm pretty lucky. But very good advice from Dawid. If you're relocating, never ever buy a place too quickly, because I've been doing business in Portugal for 10 years now, and I'm still not 100% sure where I want to buy my residence. So that is great advice. Rather take your time, because mistakes in dollars and euros are expensive. Yeah. Thank you, Andrew. Baie dankie, Dawid. Dankie vir julle deelname.
Alles van die beste en voorspoed met die verblyf daar in die verre buiteland. Let's say Portugal, Panama of waar ook al. Baie Lekker. dankie, Freek. Baie dankie vir die sterkte. Nice meeting Dankie. you.